Hello everyone, how are you? All are fine. This is target net profit analysis under cost and management accounting from CVP analysis. The other concept is about target net profit analysis. As you know, managers can also use CVP analysis to determine the total sales in unit and the burst needed to reach a target profit. To reach a target profits, the managers can use also CVP analysis to determine the total sales in unit and also total sales in bills. The methods used for the computing desired or target sales volume in unit to meet the desired or target net income is the same as that we use in earlier break-even computations. So generally, ኮምፒት ስናደርገው ታርጌት ኔት ፕሮፊት አናሊሲስ ኮምፒት የምናደርገው ባለፈው ብሬክ ኢቭን ኮምፒቴሽን ያየናቸው ሶስቱን ሜተድ አለ በሱ መልኩ ነው የሚሄደው ማለት ነው but it is to reach the target profit ታርጌት ፕሮፊት ያስቀመጥነው አለ ያንን ታርጌት ፕሮፊት ለማምጣት የምንጠቀመው ነው ማለት ነው ሶ ይሄንን በኤግዛምፕል ስናይ ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል ሰላም ካምፓኒ ማኑፋክቸረርስ እንደ ሴልስ ሲንግል ፕሮዳክት ለምሳሌ ሰላም ማኑፋክቸርስ የሚባል ኦርጋናይዜሽን አንድ ሲንግል ፕሮዳክትን የሚሸጥ ከሆነ during the year just ended the company produce and sold during this year the company produce ያደረገን ነው sold ያ 60 ሺህ ነው 60 ዩኒት at an average price of 20 per unit average price ደግሞ 20 ቢሆን ለምሳሌ company produce sold 60 units okay by average price of 20 units average price 20 ቢሆን ሆልድ ያደረገው ደግሞ 60 ሺህ ተሸጠው ደግሞ 60 ሺህ ቢሆን variable manufacturing cost where the variable manufacturing ደግሞ 8 per unit ቢሆን variable marketing cost 4 ቢሆን ስለዚህ አሁን we have two variables manufacturing cost and also variable marketing cost ሁለቱም variable ናቸው ሁለት variable ኮስቶች አሉን per unit 8 እና 4 ነው 8 የማኑፋክቸሪንግ ኮስት አለን variable marketing cost ደግሞ 4 ቢሆን ፊክስድ ኮስታችን ለምሳሌ 180 ሺህ ነው for manufacturing and 72000 for marketing ሁለት ፊክስድ ኮስቶች እንዳሉ ነው ያስረዳናል እዚህ ላይ እንደ ኤግዛምፕል 180 ሺህ ፊክስድ ኮስት አማውንት for manufacturing ነው 72000 ደግሞ for marketing ነው based on this given we asked that የተጠየቅነው ምንድነው ማለት ነው break even point in sales ወይ ደግሞ ቶታል ማለት ነው in ብር for that year we asked also compute the number of sales units required to earn net income of 180 during the year ለምሳሌ the number of sales ምን ያክል መሸጥ እንዳለብን net income ለምሳሌ 180 ሺህ net income ለማምጣት ምን ያክል መሸጥ እንዳለብን የሚያሳይ ሶስተኛ ላይ ሰላምስ variable manufacturing costs are expected to increase 10% in the coming year compete the firm's prepare in the sales bill for the coming year so አራተኛ ላይ if the salam's variable manufacturing cost do increase 10% compete the selling price that would yield the same cost of margin ratio in the coming year contribution margin ratio in the coming year ስለዚህ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ለመስራት የመጀመሪያውን ጥያቄ ለመስራት the break even point using contribution margin technique ስለዚህ በcontribution margin technique እንጠቀማለን ባለፈው ያየናቸውን contribution margin technique ተጠቅመን ስለዚህ break even point in ብር fixed cost fixed expenseአችንን ለcost ratio ማካፈል ነው በቀላሉ ግን ደግሞ ሁለት ፊክስድ ኮስቶች እንዳሉ እንዳትረሱ የተሰጠን 180 ሺህ እና 72 ሺህ ነው ማለት ሁለት ፊክስድ ኮስቶች አሉን እዚህ ላይ እንደተሰጠን ማለት ነው 180 ሺህ የማኑፋክቸሪንግ 72 ሺህ ደግሞ የማርኬቲንግ ፊክስድ ኮስት አለን ስለዚህ 180 እና
ይሄን ደምረን we divide it to cost ratioአችን ደግሞ 20 minus okay ያ 8 እና 4 አንድ ላይ እንደምራለን ቫሪያብል ነው p minus v የምንለው ነው price minus variable cost ሁለት variable cost አለ 8 እና 4 ነው እሺ 8 እና 4 አንድ ላይ 12 ነው የሚሆነው ከ20 12 ስንቀንስ 18 ነው ለ20 ስናካፍል ደግሞ 0.4 ነው የሚሆነው ኦኬ ኮስት ሬሾአችን ስለዚህ የፊክስድ ኮስት ድምር 252000 ነው ለ0.4 ስናካፍል 630000 ነው ማለት ነው ኦኬ 630000 ብሬክ ኢቭን ኢን ብር ነው የሚሆነው ማለት ነው the other one is target net profit analysis can be applied using either of the two methods equation methods and also contribution margin በሁለቱም equation methods managers use target income as a starting point in decision which marketing pricing strategy to use the formula determine a specific target income is an extension of the break-even formula here instead of solving sales volume whether profit are zero you need to solve where profit equals some target amount so as we say before the equation is as follow target income equal ይሆናል target incomeአችን የሚሆነው ከቶታል ሴልስ variable expense እና fixed expense እንቀንሳለን target income equal to price times quantity minus variable cost times quantity minus fixed cost ነው የሚሆነው ማለት ነው በዚህ መልኩ በዚህ ፎርሙላ እንሄዳለን ማለት ለምሳሌ to reach at 180,000 okay target income equal ይሆናል okay 20q minus 12q minus 200 ይሄ ሁለቱ ፊክስድ ኮስቶች ድምር ነው ይሄኛው 252000 ነው ማለት ነው 20q p ነው pq minus vq ሁለት ቫሪያብል ኮስቶች አሉ 8 እና 4 ማለት ነው ቅድም ያየናቸው 12 q ነው የሚሆነው አንድ q አለ 20 ከ20 12ን ስንቀንስ 18 q ነው 150 ኢኳል ይሆናል 18 q ማይነስ 252000 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጀነራሊ 8 q ኢኳል ይሆናል 180000 ላይ 200 ወደዚህ መጥቶ ይደመራል ማለት 252 ላይ ስለዚህ አንድ ላይ 432000 ለ8 ስናካፍል 54 ዩኒት ነው እሺ 54 ዩኒት ስለዚህ target sales in ብር የሚሆነው since our price is okay price per unit is 20 our target sales in total is multiplying 20 by 54,000 so 1,080,000 alternatively in other way we can compute this also okay target income equal to price times quantity minus variable cost times variable okay per unit times quantity minus fixed cost so total contribution margin minus fixed cost in another way contribution margin ratio times let we say sales okay bir sales to achieve the target income what is our bir what is our total bir s means total sales to achieve the target income okay minus fixed cost so target income equal ይሆናል contribution margin ratio times s 0.4 times s is okay bir sales to achieve the target income minus fixed costaችን የ180 እና 72000 ድምር ነው አንድ ላይ then 180 equal ይሆናል 0.4 s minus 252000 0.4 s equal ይሆናል 432000 ነው ማለት ነው okay so generally say our total sales is 1,080,000 that's very important in other way we can do it by the contribution margin approach also our target sales in units equal ይሆናል fixed cost ላይ target profit እንጨምረን ለዩኒት contribution margin ስናካፍልም እናገኛለን በቀላሉ ማለት ነው fixed costaችን 252000 ነው ኦኬ ታርጌት ፕሮፊታችን እንደምርበታለን ለኮንትሪቢዩሽን ለዩኒት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን እናካፍላለን ኦኬ our unit contribution margin is 8 okay our unit contribution margin is
8 ሶ 54,000 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንሰራለን። ቶታሊ ደግሞ የሚሆነው በቀላሉ total in sales fixed expense plus target profit ለኮንትሪቢዩሽን መርጅን ማካፈል ነው። ኦኬ ለኮንትሪቢዩሽን መርጅን ማካፈል ገብታችኋል አይደል? ልዩነት አለ። 0.4 ነው ማለት 0 ኮንትሪቢዩሽን መርጅናችን 0.4 ነው። አወር ኮንትሪቢዩሽን መርጅን ከየት ነው ያመጣን ስንል ፒ ማይነስ ቪ ኦቨር ፒ የሚሆነውን ገብታችኋል አይደል? ባለፈው ስንማር እንደነበረ ማለት ነው። ፒ ማይነስ ቪ ኮንትሪቢዩሽን መርጅን ኢን ዩኒት ኦኬ that's very important point ስለዚህ በዚህ መልኩ እናገኛለን ማለት ነው that is target net profit analysis thank you very much in the next time we will see the margin of safety okay we will see the definition of margin of safety how we determine it and how we determine it we will see that in the future have a nice time bye bye please share subscribe my videos to get more videos please help me in subscription thank you all of you I love you